अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के सदर नूर मोहम्मद माहर साहब। आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुल्क भर में अताई डॉक्टर्स और जाली क्लिनिक्स की भरमार है। डिग्री है ना ही डिप्लोमा। हर मर्ज के इलाज का दावा। मेडिकल स्टोर्स पर जाली और ज़ायदुल मियाद अद्वियात की फ़रोख्त भी की जा रही है। बास क्लिनिक्स की सरपरस्ती तो खुद MBBS डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्या अनाड़ी लोगों को इंसानी ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त दी जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इस पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और हुकूमत जो है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इसका किरदार अदा करें और इंसानों की जानें बचाने के लिए ये जो है ना हुए हैं। लेकिन करप्शन और नाअहली की वजह से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऐसे इकदाम नहीं कर रहा। जी तो मुझे बताइएगा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का अताई डॉक्टर्स और जाली क्लिनिक्स पर छापे मारने का तरीक़ेकार क्या है? क्या सिर्फ अवामी शिकायत पर ही कार्रवाई की जाती है? जी सिर्फ अवामी शिकायत के लिए तो ज़रूरी नहीं है, उनकी ड्यूटी है, वो इसकी तनख्वाह लेते हैं और लोगों की जानें बचाने के लिए उनको रखा गया है, ना कि लोगों को मारने के लिए। बाज़ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है बहुत सारी चीज़ों में करप्शन का गढ़ बन चुका है और उनके जो प्रिंसिपल असूल हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उन पे प्रैक्टिकली जो है ना उसका नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि अब डॉक्टर्स को डॉक्टरी चेक करेंगे तो उससे जो है हो रहा है कि सही तरह अब अवाम पिट रहे हैं, लूटा जा रहा है अवाम को। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ पे, कवानीन पे रिव्यू करना चाहिए और ज़्यादा टीमें होनी चाहिए। और लाजमी नहीं है कि अतायत को ख़त्म करने के लिए डॉक्टरों और 2 नंबर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट जो है, ख़ास तौर पे जो पूरी दुनिया में जो है फार्मासिस्ट ही होने चाहिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, क्योंकि वो सही तरह डॉक्टरों की करप्शन को हाईलाइट कर सकते हैं, ना कि खुद जो डॉक्टरों की टीमें हैं वो अतायत को ख़त्म कर सकती हैं। जी ये एक्ट 2010 में आया। कानून साजी करते वक्त स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। और हेल्थ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीमें, उनको बुलाना चाहिए था। उनकी मुशावरत के बगैर इस तरह कमीशन क्यों बनाया गया? देखें, इस पे यंग डॉक्टर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PMA भी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये हेल्थ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको इसमें मुशावरत होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और यही वजह है कि ये अभी तक हम जो है हर दफ़ा हर साल जो है हमारे हज़ारों लोग इस वजह से मर जाते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उस तरह प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहा। पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे और बाकी सूबे भी जो है, होना तो ये चाहिए कि हमें ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए, ऐसी सख्त फोर्स बनानी चाहिए जो कि जहाँ कहीं पे भी, जिस तरह अभी फूड अथॉरिटी के एक मोबाइल किस्म की टीमें बनाई हैं, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास भी ऑन कॉल भी होनी चाहिए कि ये एक नंबर होना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे अतायत है, कहीं आप समझते हैं कि किसी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट नहीं बैठा हुआ, तो वो शिकायत कर सके। तो इस तरह का मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की जानें बचाना ज़रूरी है। पकड़े गए अताइयों के खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है? उन पर कितनी सजाएं या कितना जुर्माना आयद होता है? देखिए, ये तो उस पर बहुत सारे हैं, किसी का 10,000 जुर्माना होता है, 50,000 होता है, लेकिन इससे जो है ना, मैं समझता हूँ कि अतायत तो रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमतों को पॉलिसीज़ कानून साजी को जो है दोबारा बैठना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और ख़ास तौर पे जो है इस शोबे में, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो डॉक्टर्स के से ज़्यादा फार्मासिस्ट कर सकते हैं। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जो स्क्वाड जो बनाया जाए, जो मॉनिटरिंग करे, उसमें फार्मासिस्ट होने चाहिए और 11 22 की तरह पूरे स्क्वाड होने चाहिए, जहाँ पे जाके क्विक एक्शन होना चाहिए। और आवाम जो है या लोग जो हैं, शिकायत का निज़ाम जो है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी कानून साजी करनी चाहिए। डॉक्टर वकास मलिक PGR, आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्ट्रेशन का रुझान क्यों बहुत कम है? देखिए ना, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बेसिकली पीपल, जो आम जनता है, उसकी भलाई के लिए बनाया गया था। कि बेसिकली स्टार्ट में ये हुआ था कि डॉक्टर्स कम थे और अतायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये बेसिकली पेरिफेरीज में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ साथ सेंट्रल में भी ये प्रिवेल करना शुरू हो गई। ठीक है, उस चीज़ को कम करने के लिए इसको गवर्नमेंट ने जो हेल्थ का सिस्टम है उसको, क्योंकि हेल्थ का जो भी सिस्टम है बेसिकली उसका मेन फ़ायदा है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो उसके लिए उन्होंने हेल्थ केयर कमीशन बनाया ताकि जो जज करे कि आया कि डॉक्टर भी एलिजिबल है, इस काबिल है कि वो लोगों को डील कर सकता है, उनको ट्रीट कर सकता है। इसी तरह
عطائیت کا بھی ساتھ ساتھ خاتمہ کرے. جو کویک ہیں جن کو کوئی ڈگری نہیں ہے, کہیں سے سیکھے نہیں ہے, بس کسی ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے, تھوڑے سے جو الائڈ ہاسپٹل سے تھوڑا سا جو کورس کیا تو اس کے ساتھ آگے, تو اس کو کم کرنے کے لیے. لیکن بیسیکلی مین ایشو یہ تھا کہ کویک بہت بڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر کم تھے. تو بیسیکلی کویک زیادہ تھے اور اس لیے انہوں نے رجسٹریشن تو کرانی نہیں, کیونکہ جو رجسٹریشن کراتا ہے آفیشیل ڈاکٹر جو جس کے پاس ڈگری ہے پراپر, جو پراپر پڑھ کے آئے, اسی نے ہی رجسٹریشن کرانی ہے نا. تو عطائیت زیادہ تھی تو اس لیے بھی لوگوں کا رجحان بہت کم ہے, کیونکہ بیسیکلی عطائیت بہت پریویل کی ہے. کیا کمیشن میں کرپشن وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اعتراضات بھی ہاں, اٹھاتے ہیں؟ مین چیز یہی ہے, کیونکہ جہاں کرپشن نہ ہو وہاں تو چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے. کیونکہ اب تک جو پراپر رجسٹریشن ہے وہ ہے بھی پراپر ڈاکٹرس کی, جو ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل بنا کے بیٹھے ہیں, جن نے پراپر سیٹ اپ کیا, پراپر رولس کو فالو کر رہے ہیں, اور جو باقی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, باقی جیسے الائڈ ہیلتھ کے چل رہے ہیں بزنس جو ساتھ ہمارے. ایون کہ میں نے خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ میں جب ایم او شپ کر رہا تھا پیری فری میں, جب اب یہ گورنمنٹ نے پراپر ہمارے لیے امپلیمنٹ کیا تھا کہ آپ نے ریزیڈنسی کے لیے پی آئی سی میں آنے کے لیے آپ نے پراپر ایم او شپ کرنی ہے جو پیری فری میں ہمیں ملتی ہے, اس کے مارکس ہوتے ہیں, اس کے بنا آپ مین بڑے جیسے جنا ہاسپٹل ہے اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. تو اس کے لیے جب میں نے باہر ایم او شپ کر رہا تھا تو میرے ساتھ کافی اور لوگ بھی جو اپنے کلینک بنا کے بیٹھے تھے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, اور لوگوں کا ان کا اعتماد بھی بہت زیادہ تھا. اور اس میں یہ کرپشن ہی ہے, کیونکہ جب لوگ جاتے ہیں ادھر, میرے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ آئے تھے, انہوں نے سیل کر دیا تھا ایک کلینک جو عطائیت کا تھا. تو اس میں پھر اس کے پیچھے گئے, ان کو ساری رشوت دی, پیسے دیے, ان کے ساتھ سیٹنگ کی, اور ہفتے بعد وہ دوبارہ کھل گئے. اور پھر جن کو یہ پیسے دیتے ہیں کرپشن کے لیے رشوت دیتے ہیں, ان کی طرف یہ وزٹ نہیں کرتے, اور زیادہ پھر یہ ہٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز کو, کیونکہ اس طرف سے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, کیونکہ وہ تو میرٹ پہ ہوتا ہے. پھر بھی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. اس لیے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پراپر ورک نہیں کر رہا ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ رجسٹریشن کا معیار بہت سخت ہے اور عام لوگ اس پر پورا نہیں اترتے؟ نہیں, دیکھیے جی, جب بھی کوئی رجسٹریشن بنتی ہے یا اس طرح کا کوئی ادارہ آتا ہے کام میں, تو اس کی مین ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو تشکیل دیتی ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن فائنل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم نے کسی چیز کو رجسٹر کرنا ہے. سمپل سی بات ہے, آپ سمپل ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں, اگر آپ اس کی چیزیں پوری نہیں کریں گے, پورے ٹیسٹ پہ نہیں آئیں گے, تو وہ آپ کو کبھی اوکے نہیں کریں گے کہ لائسنس آپ کو دیں گے نہیں. اسی طرح ہیلتھ کا بھی ہے, یہ تو زیادہ سنگین کام ہے نا, کیونکہ اس میں ہم نے انسانوں کے ساتھ کھیلنا ہے, ناٹ بائک, ناٹ کوئی گیم ہے, کرکٹ ہے, کچھ بھی ہے. کہ دیکھیے, جب ایک ایگزامپل ہے کہ جب ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے تو اس کو اپنے 100% دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آج کوئی کرکٹ آؤٹ ہو گیا تو یہ کہے گا کہ آج فارم میں نہیں تھا. ڈاکٹر کو تو 100% ہر حال میں فارم میں, چاہے وہ آپریٹ کر رہا ہے یا پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پراپر رولز رکھے ہوں کہ جو اس کو فالو کرے گا, چاہے ڈاکٹر ہے یا جتنا بڑا بھی ہے, تو پھر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی لوگ ویسے وداؤٹ رجسٹریشن کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے ساری, اور مینلی اس میں زیادہ کام کویک کا ہے اور الائڈ ہیلتھ کا ہے, سارے اپنے بزنس کا ہے, تو اس لیے یہ لوگ اس کی طرف آئے ہیں.